Sup, Snow? Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances. Yo, what's up? This is Dave Lissonra. Let's configure your TP-Link router together. I will guide you through entire process. Sumo na yung luyo, makita nito yung power core butanganan, yung 1 port o LAN ports o reset button. So atong butangan og internet provider og iyahang power cord. So mo sa ni iyahang reset button kining itom. So atong i-reset, atong i-hold 5 to 10 seconds pabuton ito nga mo palong ang iyang blink. Ato din i-unhold pabuton na to nga mo green tanan. So muna ni siya, na-reset na ni siya. Ato sa tong computer or laptop, ato sa Chrome nya ato i-type yung IP address 192.168.0.1. So makita ni siya sa luyo sa inyong router. So mag-click ka lang yung password, new password ni siya. Then yung iguman, i-click ni mong start. So next, click next. So dili makapili ka wireless router ba imong pangan, WYSP, access point, range extender. So akong pilion kay wireless router. Akong i-next. So nanata diri sa one connection type. Pwede na ka mamili gyapon diri auto detect ba mo or dynamic IP or static. So ang most common nga option yun is dynamic IP address. So piliun ako ang dynamic IP address. So next. So dali pwede na dali mo i-list og SSID change. So akong dali akong pangalan Dave Lissonra na niya. So ang password sa akong i-listen. So pwede sa na to siya i-disable ang wireless security. Nari na ninyo. So akong i-next. So mo ni diri makita na to ang tanan natong i-configure dynamic IP address, atong pangalan sa Wi-Fi, password. So atong i-save. So man na. Hindi na to atong ma-review na to atong ipang configure. So if you like this video, please like, follow, and share. Thank you for watching. This is Dave Lissonra. Aring things.